बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से और आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की परेशानियाँ मुश्किलात आसान हो, आप लोगों की दुआएं और हाजात कबूल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो वजीफ़ा और जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल और ये वजीफ़ा आप लोगों ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कर लेना है। आप लोग अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करो, इंशाअल्लाह कभी भी आप लोगों पर रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी, कभी आप लोगों पर पाका नहीं आएगा। ये वजीफ़ा आप लोग अगर मुसलसल करेंगे, पाबंदी के साथ करेंगे और यकीन के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक हफ़्ता गुज़रने से पहले पहले आप लोगों को इस वजीफ़े के फ़वाइद नज़र आएंगे। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ जल्ल जलालुहू का है। रज़्ज़ाक़ का मानी है बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाली ज़ात, और इस दुनिया में अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ अता फरमाता है। दुनिया में जितने मखलूक़ात हैं सबको रिज़्क़ देने का वादा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ही हर इंसान को रिज़्क़ देता है, लेकिन रिज़्क़ के लिए इंसान को असबाब तलाश कर दे है। रिज़्क़ के लिए इंसान को मेहनत और मुशक्क़त करनी है। जितना इंसान मेहनत और मुशक्क़त करता है, अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। आप लोग वज़ाइफ भी करते रहे और वज़ाइफ के साथ मेहनत और मुशक्क़त भी करते रहे, इंशाअल्लाह आप लोगों पर कभी भी रिज़्क़ दौलत की परेशानी नहीं आएगी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है। मगर वजीफ़ा बताने से पहले आप लोगों को चंद बुनियादी बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोगों ने फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है, क्योंकि जो इंसान नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, हदीस मुबारक में आता है कि जिसने क़स्दन एक फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ दिया, वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिस घर में लोग नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते और नमाज छोड़ना उसकी आदत बन जाती है, उस घर से खैर व बरकत उठाई जाती है, वो लोग खैर और बरकत से महरूम हो जाते हैं, उस पर परेशानियां और मुश्किलात मुसलसल आ रही होती है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर कीजिए। जो मर्द हज़रात है वो बाजमात नमाज की पाबंदी करे, और जो ख़वातीन है उसे घर में पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहू, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहू। इसे आप लोगों ने 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर में दुरूद पाक भी 3-3 मरतबा पढ़िए। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने लिए दुआ भी मांगे, रिज़्क़ में दौलत में फराखी की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को रिज़्क़ दौलत फराखी के साथ अता फरमा दिया जाएगा। या रज़्ज़ाक़ और रज़्ज़ाक़ से निकला है, जिसका मतलब है ए वो ज़ात जो मुसलसल रिज़्क़ देती है हर मखलूक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला सिर्फ एक मरतबा रिज़्क़ देने वाला नहीं है, बल्कि हमेशा देने वाला और बार बार देने वाला है। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदा और हर मखलूक, सब का रिज़्क़ अल्लाह ताला ही के हाथ में है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला और बड़ी क़ुव्वत वाला। ये आयत हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि रिज़्क़ का असल मालिक कोई इंसान, नौकरी या दुकान नहीं है, बल्कि रिज़्क़ का असल मालिक अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی مقدر میں جتنا رزق لکھا گیا ہے وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہ کھا سکے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کو طلب کرنے میں، رزق کو مانگنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جسے ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، یا رزاق کا ورد کرنے اور اس کے ذکر کرنے کے کئی فوائد ہے۔ جو انسان یا رزاق کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے وہاں سے بھی رزق اور دولت عطا فرماتا ہے جہاں اس انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بعض اوقات انسان بے روزگار ہوتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں، لیکن یا رزاق کا وظیفہ کرنے سے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنانے سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتی ہے اور اس کو کمانے کے ذرائع مل سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر روزی کا خوف ہو، آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ پر معاشی مشکلات آ چکی ہے اور آپ کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، تو دل کو اطمینان دلانے کے لیے آپ لوگ یا رزاق کا ورد کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی، معاشی مشکلات دور ہو جائے گی۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام یا رزاق سے جڑتا ہے تو اس کو اس بات کا مکمل یقین ہوتا ہے، پختہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے حرام کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام تمام دولت پیسہ جتنا بھی آپ کو اس دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان لاکھ کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، پوری دنیا مل کر آپ کو نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کا ارادہ فرمائے، پوری دنیا کی طاقت مل کر آپ کو اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو یا رزاق کا ورد کرنے سے اس بات کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ لوگ تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، یا آپ لوگ دکاندار ہیں، اپنے دکان پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق کا ورد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے گاہک میں اضافہ ہوگا، آپ کی تجارت میں برکت ہوگی۔ ایک انسان روزانہ صبح کے وقت یا رزاق کا ورد کرتا، اس کے حالات بہت برے ہو چکے تھے، اس پر قرض چڑھا ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ میرے دوستو، 40 دن مسلسل اس نے فجر کی نماز کے بعد 308 مرتبہ یا رزاق کا وظیفہ شروع کیا۔ 40ویں دن ایک پرانی جان پہچان والا اس کے پاس آیا اور کہا، میری ایک کمپنی ہے، تمہیں اس میں نوکری چاہیے۔ بس اس کی اس کمپنی میں نوکری لگ گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اور اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ تو یا رزاق کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یا رزاق صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک یقین ہے اور ایک امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ آپ بھی آج سے یا رزاق کا ورد شروع کریں، دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس دولت پیسہ بھی خوب آئے گا، آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی بھی نصیب ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔